مقرر ڈاکٹر حکیم سید ظہور الحسن زیدی کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن ہمدرد یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور گزشتہ 16 برس سے تدریس کے شعبے کے ممتاز ماہر ہیں۔ آپ کو 20 سال سے زائد کلینکل ایکسپیرینس حاصل ہے، جس کے دوران آپ نے بے شمار مریضوں کو بہترین طبی خدمات فراہم کی ہیں۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ ہمدرد مطب لاہور، پشاور، راولپنڈی میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں آپ طب کے اصولوں کے مطابق علاج و معالجہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، جو آپ کی محنت، علمی صلاحیت اور قائدانہ کردار کا واضح ثبوت ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز جوائن می ان وارملی ویلکم ڈاکٹر حکیم سید ظہور الحسن زیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، بڑا عظیم، بڑا ہی پرتپاک آپ نے میرا تعارف کرایا، بہت بہت شکریہ اس حوالے سے۔ یہ پلیٹ فارم پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن کا اور اس کا سب کمپوننٹ تذکار حکمت کے تحت ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور تذکار حکمت کی بنیاد حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، جس میں مختلف طبی موضوعات پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس میں طب کے تصورات اور سائنٹیفک اس کے بیک گراؤنڈ، ڈاکٹر، حکیم اور فارماسسٹ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے بڑی تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ جب یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا اور مجھے کہا گیا کہ کسی گیسٹرونٹالوجسٹ کو آپ خود اپروچ کریں، اس وقت میں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے منع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ میری ٹیم نے بھی اپروچ کیا ہوگا اور پتہ چلا کہ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے، مگر آج ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ سر، آپ کی موجودگی بھی ہمیں تقویت دیتی ہے۔ وی سی صاحب موجود ہیں، بہت زیادہ آج بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میڈم، آپ کی شفقت کی کیا بات ہے۔ ڈین صاحب تو میرے ساتھ تشریف لائے ہی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، ٹائم ہم ویسے ہی لیٹ کر چکے ہیں اور ہم امین ہیں حکیم سعید صاحب کے، اور ہم ٹائم کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ موضوع WHO کے ریفرنس سے ہے۔ 28 تاریخ کو یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کسی وجہ سے ہم آج 30 تاریخ کو یہ کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ 28 تاریخ کو یہ جو موضوع آج ہم نے چنا ہے، ہیپاٹائٹس، اس کی ایک مخصوص قسم وائرل ہیپاٹائٹس، اور اس میں بھی ایک مخصوص ٹائپ بی ڈسکور کیا تھا ایک سائنٹسٹ نے، اور اسی سائنٹسٹ نے اس کے اگینسٹ میں ایک ویکسین بنائی تھی جس کے تھرو ہم اس مرض پر کنٹرول پا رہے ہوتے ہیں۔ اسی ریفرنس سے 28 جولائی کو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دفعہ کا تھیم ہے لیٹس بریک اٹ ڈاؤن۔ آپ بھی ہیلتھ سیکٹر سے متعلق ہیں، آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ کس کیپیسٹی میں رہ کر ہم اس موضوع کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے جناب والا ہیپاٹائٹس، بچاؤ، بروقت تشخیص اور مربوط علاج۔ یہ جو علاج ہے اس میں مربوط پہ زیادہ اسٹریس دوں گا کہ ایز اے حکیم، ایز اے آلٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن، ایز اے یونانی میڈیسن پریکٹیشنر، how we can contribute to overcome this theme of the WHO let's break it down، کہ ہم کہاں پر اپنا رول اس میں پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، آبجیکٹو کیا ہے اس میں؟ پہلی لائن کو چھوڑ کر اگر میں بات کروں تو ہمارا آج کا آبجیکٹو ہے اسٹوڈنٹس، ہمیں اس وائرل ہیپاٹائٹس کے ڈیزیز برڈن کو دیکھنا ہے، اوور آل گلوبلی کتنا اس کا برڈن ہے، ہم اسے کیوں اہمیت دے رہے ہیں، سال میں ایک دن اس کا منا رہے ہیں، اور اتنے ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کون کون سی ہیں۔ صرف اگر ہم ہیپاٹائٹس کی بات کریں تو یہ
जिगर ही होता है। अगर इसकी टाइप्स में जाएं तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल हमारे पास मौजूद है। डायग्नोसिस इसकी कैसे अप्रोप्रिएटली की जाती है, मुख्तलिफ सिंपल टेस्ट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको देख कर इलाज शुरू कर दिया जाता है। उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी है अपनी एक। अच्छा जी, इंटरप्रेट हमें करना है इन्वेस्टिगेशन को जो हमारे पास आई है हेपेटाइटिस के हवाले से, कि इस वक्त जो है वो मरीज़ किस स्टेज में है, उसको दवा दी जाए या रेफ़र किया जाए, या इसको जो है वो लाइफस्टाइल पैटर्न पे डालकर इस डिज़ीज़ को जो है या रोका जा सकता है फर्दर। अच्छा जी, प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो कि सबसे अहम है, तिब का रोल यहाँ पर बहुत अहमियत का हामिल है। ये इस डिज़ीज़ का बर्डन इसलिए ही बढ़ता चला जा रहा है, कहीं हम प्रिवेंशन पे काम नहीं कर रहे। मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, हम ये कह रहे हैं कि लेट्स ब्रेक इट डाउन के लिए एक्चुअली प्रिवेंशन पे काम करना है, क्योंकि फ्री दवा तो दी जा रही है, डायग्नोसिस भी मौजूद है, फर्दर इसकी प्रेवलेंस ना बढ़े उस पर हम अपना पॉजिटिव रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं, और जो हमारा यूनानी मेडिसिन का जो इसमें रोल है वो क्या हो सकता है ट्रीटमेंट के हवाले से। अच्छा जी, एक सवाल पहली रो को छोड़कर जी, इसका जवाब क्या होगा? हेपेटाइटिस की, वायरल हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स हैं? जी, वायरल हेपेटाइटिस की कौन जवाब देगा? उसे एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जी। 5 टाइप है जी, ये कह रही है 5 टाइप है, बिल्कुल सही जवाब है। मगर रिसेंटली इसमें एक और ऐड हुआ है, मगर लिटरेचर में अभी वो मैंने नहीं है ना, मैंने वो ऑप्शन यहाँ रखा है। हेपेटाइटिस एक और ऐड हुआ है, तो इसका जवाब 6 भी हो सकता था। तो अगर मैं 6 लिखता तो 5, 6 दोनों सही होते, मगर अब तक की नॉलेज जो है वो यही बता रही है। अच्छा जी, बहुत आगे निकल गए जी। वाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये है मसला एक्चुअली। देखें, 300 मिलियन पीपल आर लिविंग इन द वर्ल्ड विद वायरल हेपेटाइटिस। इस साइंस की, मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट के बावजूद, फ्री ड्रग अवेलेबिलिटी के बावजूद 300 मिलियन लोग जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ जमा हैं कि इस नंबर्स को हम नीचे लेकर आएँ। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात और काबिल तशवीश बात यह है कि बहुत सारे लोग तो अभी अनडायग्नोज्ड हैं कि उन्हें हेपेटाइटिस है और हमें मालूम नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हेपेटाइटिस बी और सी, सिर्फ 5 टाइप्स थी ना, हाँ जी, उनमें से बी और सी सिरोसिस ऑफ लिवर और लिवर कैंसर तक ले जा रहा है, जो कि एंड लिवर डिजीज़ है, या फिर इसके बाद जो है वो ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड हो सकता है। अच्छा, ये फिगर्स होने के बावजूद अच्छी बात यह है कि इस मर्ज को रोका जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि लाइलाज मर्ज है जैसा कि पोलियो। तो जब ये काबिल इलाज मर्ज है तो हमें इन नंबर्स को नीचे लेकर आना है। आज हम इसलिए जमा हैं, किस तरीके से हम एज अ हेल्थ प्रोवाइडर इन नंबर्स को नीचे ला सकते हैं, WHO के इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, और हमदर्द एज अ नॉन स्टेट मेंबर इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, उसके लिए आज हम जमा हैं। हमारे आउटकम क्या होंगे एज ए स्टूडेंट्स? हम एपिडेमियोलॉजी पे बात करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा एक फैक्टर हमने इसमें डिस्कस किया। रिस्क फैक्टर क्या हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम इसका बढ़ता हुआ ग्राफ रोक सकें। जी, इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, ये जो हेपेटाइटिस है ये क्या है? वर्म जिगर, इन्फ्लेमेशन, लिवर का इल्तहाब जिगर, ठीक है, या बहुत से लोग इसे जस्ट जॉइंडिस कह देते हैं, जो कि एक अलामत है इसके वरम ज़दा होने की। जॉइंडिस एक अलामत है इसके वरम ज़दा होने की, वो जो है हेपेटाइटिस नहीं है। हेपेटाइटिस अगर जिगर वरम ज़दा है तो क्या क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं, इसके लिए हमें जानना होगा एक्चुअली लिवर की जिम्मेदारी क्या है। लिवर की जिम्मेदारी है कि इसने आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसे मेंटेन करना है, यानी हाजमा।
اگر ہاضمے کی ہم بات کریں تو جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کو پروٹینز چاہیے، اس کے نتیجے میں ہمیں گلائکوجن چاہیے، اس کے نتیجے میں ہمیں منرلز چاہیے. الٹیمیٹ جو ڈائجیشن ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہو رہی ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے؟ لیور کے اندر. اگر ہیپاٹائٹس ہوا ہے تو میٹابولک ایشوز آئیں گے. اور دوسرا ہیپاٹائٹس لیور کا فنکشن کیا ہے؟ ڈیٹاکسیفیکیشن. ہم اگر کچھ کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا انجوریس ایجنٹ ہے جو کہ باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو باڈی کے اندر اللہ پاک نے ایک لیبارٹری رکھی ہے، وہ چیک کرے گی کہ یہ باڈی کے کس یوزفل کمپوننٹ کا حصہ بننا ہے یا اس کو باڈی سے نکالنا ہے. تو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پرابلم جو ہے وہ آ رہا ہوگا، یا پروٹین سنتھسس نہیں ہو رہے ہوگی، آپ کے مسلس نہیں بن رہے ہوں گے. بات صرف یہیں تک ہی نہیں ہے، یہی پروٹین جا کے آپ کی امیونٹی پہ بھی کام کرتی ہے اور اینٹی باڈیز بھی بنا رہی ہوتی ہے، اور بائل پروڈکشن جو کہ ایملسیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لپڈس کی. آگے چلیں جی. گلوکاگون جب آپ کو گلائکوجن جب آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لیور ہی اسے اسٹور کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ ہیپاٹائٹس کا شکار ہوں گے تو کہیں تھکے تھکے رہ رہے ہوں گے. اور امیون ریگولیشن، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کی آنتوں کے اندر کچھ بیکٹیریاز ہیں جو کہ باڈی کے لیے یوزفل ہیں. اب اس لیور نے یہ امیون ریگولیشن کرنی ہے کہ ان کے اگینسٹ میں اسے اینٹی باڈیز بنانی ہے، اسے مارنا ہے یا نہیں. اگر لیور خراب ہے تو آپ کے بہت سارے یوزفل چیزوں کے اگینسٹ میں بھی اینٹی باڈیز بن سکتی ہیں، اور پھر آپ اسے کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز. یہ تو کچھ فنکشن تھے لیور کے. اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں، یہ لیور جو ہے ایک وقت میں سائملٹینیسلی 500 ڈفرینٹ کیمیکل ریئیکشن سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ تو کچھ فنکشنز تھے جو ہم نے یہاں ڈسکس کیے، جس سے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو ہم اسے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. کازز کیا ہیں؟ وائرل ہیپاٹائٹس کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ وائرل ہیپاٹائٹس ایک تو وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دوسرا الکوہول ایکسیسو یوز کی وجہ سے، کچھ ڈرگس ہیں ان کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. آٹو ایمیون ڈیزیز جو ہو سکتی ہیں، فیٹی لیور ہیپاٹائٹس کر سکتا ہے جو کہ WHO کے مطابق 2032 کے بعد میجر لیور ڈیزیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فیٹی لیور ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے میٹابولک ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس ہیپاٹائٹس کا وجہ بن سکتے ہیں. اب آئیے جناب ٹائپس کی طرف، کون کون سے وائرل ہیپاٹائٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا جی، ہیپاٹائٹس اے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو ہے فوڈ اور واٹر سے، کنٹامینیٹڈ فوڈ اور واٹر کے تھرو ہماری باڈی کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا یہ کرونک ہوتا ہے، بہت زیادہ عرصے تک جسم میں پریویل کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے یا نہیں؟ نو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ویکسین اس کی اویلیبل ہے، یہ ایک اور خوش آئند بات ہے. کرونک نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی LFT بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ لیور بہت زیادہ ڈیمیج ہوا. ہاں ڈیمیج ہوا ہے، مگر ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ یہ ہیپاٹائٹس اے ایسوسیٹڈ ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خود سے ریکور کر جائے گی باڈی، یا لیور جو ہے وہ خود ہی اس کو مینیج کر لے گا. آئیے دوسری طرف، جو کہ سب سے زیادہ دنیا میں پریویل کرنے والا وائرل ہیپاٹائٹس ہے وہ ہے بی جو ہے یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہے، یا سیکشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا بائی برتھ مدر ٹو چائلڈ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہیں اس کے روٹس. ہاں، اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ویکسین موجود ہے جس کے تھرو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. جبکہ اس ویکسین ہونے کے باوجود آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس بی کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں. اور یہ کرونک ہوتا ہے، وہ جو ہم نے کہا کہ یہ ڈیزیز کی وجہ سے دنیا کے اندر گلوبلی جو ہے وہ لوگ اس کے موت کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اس کے کرونک ہونے کی وجہ سے سیروسس اور لیور کینسر میں کی طرف یہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے.
اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہیپاٹائٹس سی. یہ اگین بلڈ بورن ہے اور کرونک میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کی ویکسین نہیں موجود. اگین یہ ریسرچرز کے لیے اور ہمارے جو ہیلتھ ورکر ہیں ان کے لیے ایک گراؤنڈ ہے کہ جس پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ویکسین آج موجود نہیں ہے. اتفاق کی بات ہے, کوئی انسیڈنس ہے, آپ کا وزڈم ہے سر کہ آج فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن میں ہم ایک ایکسپرٹ کے ساتھ تھے, ایک پروگرام تھا جس میں ہم ویکسین ڈیولپمنٹ پہ ہی بات کر رہے تھے. یہ ہیپاٹائٹس سی جس کے اندر ہم ویکسین کے اوپر کام کر سکتے ہیں اور دنیا کو اس سے جو ہے وہ چھٹکارا دلوا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہیپاٹائٹس ڈی جس میں جو ہے وہ یہ بھی ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ہوتا ہے اور کرونک اسٹیج کے اندر یہ کنورٹ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ویکسینیشن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے ہیپاٹائٹس ای, یہ واٹر بورن ہے اور ریئرلی یہ کرونک ہو رہا ہوتا ہے یا لیور کو جو ہے سیروسس تک لے جا رہا ہوتا ہے اور لمیٹڈ اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. جی اگر ہم گلوبل برڈن کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ ہائی برڈن کنٹریز کے اندر شامل ہے. دنیا میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے پاکستان کا جو ہے وہ 5واں نمبر ہے. اگر میں بات کروں کہ پہلے 4 کنٹریز جو ہیں وہ آگے کیوں ہیں تو وہ شاید اس لیے ہیں کہ ان کی آبادی زیادہ ہے. ان میں شامل ہے چائنا, ان میں شامل ہے انڈیا جو کہ ہم سے آبادی میں کئی گنا ہے, ادروائز ہم اس میں پیچھے نہ ہوتے. ایک اسٹیٹسٹکس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ مریض پائے جاتے ہیں. تو یہ ہے پاکستان کا اسٹیٹس اور WHO جو ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہے اور اس WHO کا گول ہے کہ 90% لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ہم 2030 تک جو ہے وہ ڈائگنوز کر لیں. اور پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ آج اگر ہم 24 گھنٹے گزار لیں گے صبح سے اب تک تو اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 3500 لوگ مختلف قسم کے ہیپاٹائٹس سے ڈیلی انتقال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں 1.3 ملین پاپولیشن جو ہے وہ اس سے متاثر ہے اور یہ ڈیلی کی ڈیتھ ہے اس سے ایسوسیٹڈ. جی تو پاکستان میں ہائی پریویلنس ہے ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی کی. کیوں ہے جناب؟ ان سیف انجیکشن. کرنٹلی ایک لا پاس ہوا ہے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشن ہے کہ اب جو ہے وہ سرنجز جو ہیں وہ آٹو لاک استعمال کی جائیں گی. ری یوزیبل سرنج جو ہیں وہ اب ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے ٹورڈس دا کنٹرول آف انفیکشس ڈیزیز. اچھا جی, دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان میں اتنے ہائی پریویلنس ہونے کی پور اسٹرلائزیشن ہے. یہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے, یہ چاہے ڈینٹسٹری کی پریکٹس ہو, چاہے یہ ہماری سرجری کی پریکٹس ہو, چاہے ہماری اپنی حجامہ کی پریکٹس ہو. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آج کے سیشن سے ہمیں یہ میسج لینا چاہیے کہ ہم یہ سیف پریکٹس کریں گے. اچھا جی, اگین کچھ ہماری کمیونٹی کی پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس سچویشن سے سفر کر رہا ہے اور وہ بار پریکٹس ہیں. اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے نتیجے میں بھی یہ جو ہے وہ پبلکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے اور پبلک اویئرنیس کی فقدان. لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہیپاٹائٹس یا کوئی مرض خون سے لگ سکتا ہے. نہ کے پاس موجود پریکٹیشنر وہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ بلیڈ جو ہے کسی بیماری کو پھیلانے کا سبب ہو سکتا ہے. تو پبلک اویئرنیس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ ہم کام کر کے روک سکتے ہیں بیماری کی فردر پروپیگیشن کو. اچھا جی, ٹرانسمیشن اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہم بات کر رہے تھے بلڈ کی. سب سے اہم اور سب سے زیادہ ٹرانسمیشن جو ہو رہی ہے وہ بلڈ کے تھرو ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے نیڈلز. ری یوزیبل نیڈلز جو ہیں وہ استعمال یا یوں کہیے کہ سرنجز کا جو ہے وہ ارریشنل یوز جو ہے وہ اس کی ٹرانسمیشن میں یا ایک سے دوسرے کو لگنے میں بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹیٹوز ہمارے ہاں اتنا زیادہ اس کی پریکٹسز نہیں ہیں. آگے چلیں, مدر ٹو چائلڈ. WHO کا ڈیٹا ہے 2024 کا 26 لاکھ بچے 2024 کے اندر
24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ना ले सके और इसकी वजह से ये जो है वो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस का शिकार हो सकते हैं, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है आइदर पार्टनर के वजह से, और अनसेफ सर्जरीज जो हैं वो इसमें हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की जो है वो अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से ये देखने में आ रही हैं। अब आइए जनाब कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की बात करें। पहली लाइन को छोड़ के हम बात कर रहे हैं, शेयरिंग फूड स्प्रेड हेपेटाइटिस बी। फैक्ट क्या है जनाब? फैक्ट ये है नो, खाने पीने से हेपेटाइटिस बी जो है वो आपस में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो फिर अगर मैं बी की जगह यहाँ पर ए लिख दूँ, क्या जवाब है? यस। अगर मैं यहाँ ई लिख दूँ, यस। अच्छा जी, दूसरी मिथ, मॉस्किटो स्प्रेड हेपेटाइटिस बी, क्या कहते हैं? नो। तो कुछ गलत हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी हमें क्लियर करना है कि ऐसा नहीं है। अब आइए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे, जो कि हम मुआलिजीन के लिए बहुत अहम है। जब ये मर्ज एक्यूटली हमला कर रहा होता है, हार्ड मुज़मिन की बात नहीं कर रहा, हार्ड हेपेटाइटिस या यरकान कबद, तो फिर अलामात हमें क्या मिलने में आती हैं? फीवर, नौजिया, मतली जिसे कह रहे हैं, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, डार्क यूरिन, फटीग। या तो ये सब, या तो सिर्फ पेशेंट ये आके बता रहा होता है थकी थकी सी कैफियत है, पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से बहुत ताकत वाली दवाएं दे रहे हैं, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। फंक्शन में अभी क्या पढ़ा था? ग्लाइकोजन स्टोरेज, एनर्जी का सोर्स जो है वो डिस्टर्ब है, थकावट तो होगी। तो ये आपको कोरिलेट करना है। यहाँ हम पढ़ाने नहीं बैठे, मगर हमें थोड़ी सी अहमियत इस बात की देखनी है। अगर ये क्रॉनिक हो गया तो फिर हमें क्या मिलेगा? ये बड़ी ख़तरनाक बात है। एक्यूट में तो बड़ा अच्छा था, माजरत के साथ चीख चिंगाड़ थी, फीवर था, नौजिया था, वॉमिटिंग थी, मेडिकल सीकर थे आप, और आप फिजिशियन को आपने अप्रोच किया। मगर ये ख़तरनाक बात है कि क्रॉनिक जो है इज सिम्टोमेटिकली अंदर ही अंदर कहीं आप फैटी लिवर के साथ चल रहे हैं, फिर आप स्टेटो हेपेटाइटिस में गुजर रहे हैं, फिर आप कहीं जो है वो सिरोसिस में चले गए, और कहीं आप फिर लिवर फेलियर का शिकार हो। तो टाइमली स्क्रीनिंग यहाँ अहमियत जो है वो उसकी उजागर होती है। रेड फ्लैग्स क्या हैं? ख़तरनाक सूरत हाल ये मर्ज़ कब अख्तियार कर रहा होता है? जब ये अलामात आने लगें। बीइंग अ फिजिशियन भी हमें ये देखना है, और कॉमनली हमें लोगों को इससे मुतारिफ भी कराना है। क्या है जनाब? कन्फ्यूजन, फैसला नहीं हो पा रहा, दिन है या रात है, सर्दी है या गर्मी है। कुछ अगर ऐसी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की कैफियत में आ रहा है पेशेंट, सवाल पूछे ईरान का जवाब आए तुरान का, तो ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करता है कि हाउ मैसिवली द डैमेज हैज़ टेकन प्लेस। उसके नतीजे में इस शिद्दत की सिम्टम्स आ सकती हैं। और क्या होगा जनाब? ब्लीडिंग होगी अनयूजुअल साइड से, गम्स ब्लीड कर रहे होंगे, पॉटी में पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उससे ब्लैक तारी स्टूल आ रहा है, कभी कभी वो थूक के साथ जो है वो ब्लड की बात कर सकता है। तो अनयूजुअल साइड से ब्लीडिंग आ रही होगी, एसाइटिस डेवलप हो रहा होगा। पीछे से कौन बताएगा एसाइटिस क्या होता है? माजरत के साथ टीचरों वाली आदत है ना, तो उससे बात नहीं आ रहा। फिर सवाल जी, कोई बताएगा? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। अच्छे बच्चे अच्छे तरीके से ही बताते हैं, आसान करके बताना है जिससे कि सबको समझ में आ जाए। अगर मटके जैसा पेट हो जाए, अगर मटके जैसा पेट हो जाए और मटके में क्या होता है? पानी अगर पेट में भर जाए तो ये एसाइटिस कहलाता है। ये रेड फ्लैग है, ये वो जगह है जहाँ से रिवर्स होना मुश्किल है। आगे चला, इमेजिंग लेबॉर्ट्री टेस्ट आपने जो है वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है सिचुएशन। नो 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 नो, कहीं और चले गए हम, सॉरी। यस, यहाँ थे। इंसेफेलोपैथी,
नाइट्रोजिनस मटीरियल अमोनिया कंपाउंड जो हैं वो ब्रेन में कहीं जाकर फॉगी कर रहे हैं आपकी सोच को, और मैसिव जॉइंटिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा येलो डिस्कलरेशन हो रही है, और इस सूरत हाल के अंदर यू नीड अर्जेंट रेफरल। डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊंगा। हम BMS के सिलेबस में अपनी हुदूद स्टूडेंट्स को ज़रूर बताते हैं। हर मर्ज़ हमारा नहीं है, सर्जिकल केस सर्जरी की तरफ रेफ़र करना है, एमरजेंसी केस एमरजेंसी की तरफ रेफ़र करना है। हकीम हर मर्ज़ डील नहीं करता, ये हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, हम उन्हें बताते हैं ये बात। तो रिस्पॉन्सिबल हमें जो है वो प्रैक्टिस सिखाई गई हैं, तो यही लेगेसी हम आगे भी बता रहे हैं। तो ये रेड फ्लैग्स हैं, इनको लेकर हमें जो है वो इसकी जो है वो सिवियरिटी को समझना है कि ये डिज़ीज़ जो है वो बहुत आगे तक चली गई है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मालूम करेंगे। कोई टैटूज़ लगवाए थे, कोई आपने जो है वो महल्ले से गली कूचे से आपने सिरिंजेस का इस्तेमाल किया था, या बार्बर्स जो हैं वो क्वालिटी शॉप से आप जाके प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बार्बर जो है वो नया ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो आपको हिस्ट्री लेनी है, कितने अरसे से थकावट के शिकार है, कब जॉइंटिस हुआ, वॉमिटिंग जो है वो 1-2 दिन की है, या ये मतली की कैफियत आपको बहुत प्रोलॉन्ग चल रही है, कहीं ब्लैक तारी स्टूल तो नहीं आ रहा। ये आपको मालूम करना है पेशेंट से, और फिर जो है वो आगे चलना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ये जो जॉइंटिस है आपको कहाँ देखना है? जॉइंटिस स्क्लेरा में, कोई कह रहा है आई के अंदर, वो कह रही हैं कि जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरे तेहोराफ तो जुस्तुजू क्या है। आँख बोलो या स्क्लेरा बोलो, बात तो वही है, मगर जब वाइवा में आएंगे तो बात वो नहीं है, स्क्लेरा में ही देखना है जॉइंटिस। ठीक है, लेबॉर्ट्री टेस्ट आपको करवाने हैं, LFT इसकी कुछ डिटेल है, आगे चलेंगे। इमेजिंग टेक्निक की ज़रूरत होगी, और आप फाइब्रोसिस असेसमेंट आपको करनी है कि कहीं ये लिवर डिजीज़ जो है बहुत आगे तो नहीं निकल गई। अच्छा जी, ये जो लेबॉर्ट्री इंटरप्रेशन है ये अहमियत की हामिल है। हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स यहाँ मौजूद हैं, LFT को देखते हैं। LFT हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, हमें उससे बहुत ज़्यादा मैसेज लेना है। वो सारी की सारी नॉर्मल है, या उनमें से कोई एक कंपोनेंट डिस्टर्ब है, या बहुत सारे कंपोनेंट डिस्टर्ब हैं। आइए जी बात करते हैं सबसे पहले ALT की। सबसे अहम फैक्टर है जो कि आपको यहाँ मिल रहा होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है हेपेटोसाइट्स का अगेंस्ट द इंजूरियस एजेंट। ये इंजूरियस एजेंट हमारे आज के टॉक की क्लाइमेक्स को देखें तो वायरस हो सकता है। तो वायरस की फाइटिंग के अगेंस्ट में अगर हेपेटोसाइट आएंगे, डैमेज होंगे, तो कहीं ALT बढ़ेगा। यानी जब आपने LFT देखी और उसमें देखा है ALT रेस्ड है तो लिवर डैमेज हो रहा है, ये आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। फिर आइए जनाब AST को आपने देखना है कि ये डायरेक्ट बिलिरुबिन है। ये जो आपका बिलिरुबिन टोटल कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये कहीं प्री हिपैटिक जॉइंटिस भी हो सकता है। तो अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है मर्ज़ लिवर में ही है, वो लिवर से पहले भी कहीं हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो हमें इस LFT से बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करनी है नॉलेज, क्योंकि हम लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्री में रहते हैं। हमें इसके बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड और हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट नहीं लिख देने हैं। हमें एक LFT अवेलेबल के अंदर से बहुत ज़्यादा नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है और इसको जो है वो यूटिलाइज़ करना है। अब आइए जनाब, अल्कलाइन फॉस्फेटेज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नतीजे में भी बढ़ सकता है। गामा GT जो है ये आपकी जो इंट्रा हिपैटिक डक्ट ब्लॉकेज के नतीजे में बढ़ रही होती है, इसके लेवल बढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं बहुत ज़्यादा क्रॉनिक लिवर डिजीज़ से जो है वो आपका सब्जेक्ट जो है वो सफ़र कर रहा है। अगर कहीं एल्बुमिन भी कम आ जाती है तो फिर ये समझना है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के साथ आपका पेशेंट चल रहा है। क्यों? हमने अभी लिवर फंक्शन में पढ़ा था, क्या था एक फंक्शन, कि लिवर का काम प्रोटीन बनाना भी है। अगर प्रोटीन नहीं बन रहा ALT बढ़े हुए होने के साथ, तो समझ जाएं कि लिवर कंप्रोमाइज़ है और लिवर जो है वो अपना फंक्शन पूरा नहीं अदा कर रहा। और PT-INR अगर पेशेंट का जो है वो डिस्टर्ब है, तो अगेन क्लॉटिंग फैक्टर भी जिम्मेदारी है लिवर की, और लिवर इससे जो है मुतासर हो सकता है। और बाज़ दफ़ा बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, माशाल्लाह से एल्बुमिन PT-INR इंटैक्ट होता है। तो हमें ये जानना है कि ये वाटर बॉर्न
वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके नतीजे में बिलिरुबिन बहुत बढ़ेगा, ये जो क्रॉनिक मार्कर हैं ये नहीं बढ़ रहे होंगे। तो इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है। अब आइए हेपेटाइटिस बी जो मार्कर है हमारा, उसको हमें देखना है। मेरे पास कितना टाइम है, कोई बताएगा? ठीक है, फिर मैं बोलता रहता हूँ। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन यूजुअली हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करने के लिए करवाया जा रहा होता है, और ये इसकी बेसिस पे कुछ हमारे लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जबकि गाइडलाइंस ये बताती हैं 10 मिनट्स है। अच्छा जी, गाइडलाइंस ये बताती हैं कि ये पॉजिटिव आ जाना ज़रूरी नहीं है मर्ज़ एक्टिव होने की निशानी है, या आपको जो है वो इस वक्त हेपेटाइटिस बी करंटली है। आपको जाना है एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन में, और ये देखना है कि आपकी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स दिया है या नहीं। ये इम्यून रिस्पॉन्स आपकी वैक्सीनेशन से भी मिल सकता है और आपकी ट्रीटमेंट से भी मिल सकता है, और नहीं तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन जो है वो चेक करवाना है। अगर आपने इसकी ट्रीटमेंट ली है तो आपका एंटीजन जो है वो नेगेटिव आ सकता है, या फिर आपने इसको देखना है तो फिर आप हेपेटाइटिस बी कोर IgM करवाना है या कोर IgG करवाना है। अगर IgG पॉजिटिव आ रहा है तो ये कहीं हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक को रिफ्लेक्ट करेगा, और ये IgM जो है वो एक्यूट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से कि ये डायग्नोज केस होना चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, तो आपको ला महाला हेपेटाइटिस बी वायरस DNA PCR की तरफ जाना होगा। हेपेटाइटिस सी के केस में यूजुअली anti-HCV टेस्ट करवाया जा रहा होता है, और ये बाज़ दफ़ा फॉल्स पॉजिटिव भी जो है वो देखने में आता है। फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए करंटली इन्हें हेपेटाइटिस सी है या नहीं, क्योंकि बाज़ केसेस में ये देखा गया है हेपेटाइटिस सी तो था मरीज़ को, उसने ट्रीटमेंट लिया, क्यों ना ये एंटीबॉडीज़ हैं, वायरस की एक्सपोजर के नतीजे में बनी बॉडी के अंदर, वायरस के ख़िलाफ़ थेरेपी ली गई, मगर एंटीबॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो करंट स्टेटस जो है वो PCR RNA से आपको कंफर्म होगा। और बाज़ केसेस में अगर आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो इस HCV की भी फर्दर टाइप्स हैं, उसको आपको देखने के लिए जीनोटाइप करवाना पड़ता है। और बाज़ केसेस में ये तो कंफर्म है कितना पुराना है, इसके नतीजे में फाइब्रोसिस तो डेवलप नहीं हो गई, क्योंकि डेथ इसी की वजह से हो रही है, और हमें ये देखना है तो हमें फाइब्रोस्कैन करवाना होता है, और नेक्स्ट फिर हम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होते हैं। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड जो है वो यूजुअल प्रैक्टिस है हमारी, और इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील हो रही होती हैं। सिरोसिस के केस जो है वो इससे डिटेक्ट कर रहे होते हैं, नोड्यूल्स फॉर्मेशन, इकोजेनिसिटी का बढ़ जाना, या हिपैटोमेगैली, ये इससे हम असेस कर रहे होते हैं इनिशियल लेवल पे। अब लकीली फाइब्रोस्कैन जो है वो अवेलेबल है, जिसके नतीजे में हम इसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि किस दर्जे का फाइब्रोसिस है, और जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपकी ट्रीटमेंट के नतीजे में ये वहाँ एटलीस्ट स्टॉप हुआ या नहीं। अगर पीछे आया तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा दावा है। मगर एक और लिटरेचर में देख रहा था डॉक्टर साहब, उसमें FDA ने कुछ ट्रीटमेंट प्लान जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें फाइब्रोसिस भी लकीली अब जो है वो रिवर्स हो रही है। अच्छा जी, बाज़ केसेस में हमें CT स्कैन जो है वो करवाना होता है, इस बात को देखने के लिए कि ये जो हेपेटाइटिस के नतीजे में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जो पेशेंट को हुई है, ये कहीं और ऑर्गन तक तो नहीं इसने मेटास्टेसिस कर लिया CA के केस में, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के नतीजे में, और हमें अगर कोई न्यूरोनल कोई फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं तो फिर हम MRI भी इसमें रिकमेंड कर रहे होते हैं। और अगर कैकेक्सिया है, वेट लॉस की सिचुएशन देखने में आ रही है, तो फिर हम जो है लिवर बायोप्सी भी पेशेंट की करवा रहे होते हैं। करंट ट्रीटमेंट जो है वो मॉडर्न हमारे पास हेपेटाइटिस बी के हवाले से जो है एंटिकावेर मौजूद है, और हेपेटाइटिस सी के हवाले से डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल थेरेपी मौजूद है, जो कि इससे पहले वाली थेरेपी से कई गुना बेहतर है। जो पेशेंट्स के रिव्यू हम देख रहे हैं, इससे पहले जो है वो रिबाविरिन और जो है वो इंटरफेरॉन थेरेपी जो है वो मार्केट में अवेलेबल थी, उसके अपने मसाइल थे, इंजेक्टेबल थी और जो है वो
6 मंथ का ट्रीटमेंट था मिनिमम। अब जो ट्रीटमेंट मौजूद है उसमें 3 महीने ओरल थेरेपी और रिज़ल्ट उससे कई गुना बेहतर जो है वो देखने में आ रहे हैं। मगर उसके बावजूद ये ग्राफ जो है हेपेटाइटिस का हुनूस बाकी है। ये सवाल है, ये डिस्कशन में हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, ऐसा क्यों है, और इस सारे जो ग्राफ है इसके अंदर हम अपना क्या रोल प्ले करें। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? एक तरफ हमने कहा था जब हेपेटाइटिस क्रॉनिक होगा तो उसके नतीजे में एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर अंदर ही अंदर बीमारी चलती चली जाएगी तो अल्टीमेटली सिरोसिस होगा, तसल्लुबे कबद होगा, लिवर सख्त होता चला जाएगा, अपना फंक्शन जो है वो छोड़ता चला जाएगा और सिचुएशन जो है ख़राब होगी। पोर्टल हाइपरटेंशन होगी जिसके नतीजे में वेराइसिस जो है वो डेवलप होंगे, खून की उल्टी जो है मरीज़ को हो सकती है और वेराइसल ब्लीडिंग जिसे कहा जा सकता है, और लिवर फेलियर से पेशेंट जो है वो दो चार हो सकता है, जिसके नतीजे में लिवर ट्रांसप्लांट ही एक जो है वो हल अवेलेबल है। और उसके बाद जो है वो मरीज़ जो है वो एक महदूद लाइफ गुजार रहे होते हैं। बाज़ लोगों के अंदर जो है वो ये ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो क्या कहना चाहिए, बॉडी से एक्सेप्ट नहीं करती, और आपको जो है वो इस एक्सेप्टेंस को कबूल कराने के लिए आपको ज़िंदगी भर मरीज़ को जो है वो दवा देनी पड़ती है। और आखिरी इसका जो शाखसाना हो सकता है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने में आ रहा होता है। प्रिवेंशन सबसे अच्छी बात वैक्सीनेशन बी के हवाले से मौजूद है, इसको और ए और ई के हवाले से जो है वो हाइजीन प्रैक्टिसेस मौजूद है। और हमें क्या करना है, वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है, सेफ़ इंजेक्शन की प्रैक्टिस को लोगों को अवेयरनेस देनी है इसके हवाले से। ब्लड स्क्रीनिंग जो है वो इससे स्ट्रिक्ट बनाना है, और स्टेराइल सर्जरी जो है वो होनी चाहिए। उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो उसमें स्टरलाइजेशन के जो है वो SOPs हैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होने चाहिए। और अवॉइड नीडल शेयरिंग, जो कि अभी करंटली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा उसमें जो है वो स्टेप लिया है और इस पर कानून साजी की है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो कि यूनानी मेडिसिन का सबसे अहम शाखसाना है, और इसमें आप जो है वो प्रिवेंशन पे बात करते हैं, और वो है हेल्दी डाइट। आपका मिजाज क्या है जो फितरत ने आपको दिया है, आपका वो मिजाज बदलेगा तो ये वायरस आप पे हमला आवर हो सकता है। ऐसी केस स्टडीज़ मौजूद हैं जिसमें कंटामिनेटेड निडल्स प्रिक हुई, उसके बावजूद सब्जेक्ट को ये वायरस जो है बीमार करने में नाकाम रहा। हेयर कम्स द आइडिया ऑफ इम्यूनिटी, जिसे कुव्वते मुदब्बिराए बदन कहते हैं। आपकी अपनी मिजाज के मुताबिक अगर आप डाइटरी प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप इम्यूनिटी अपनी बैलेंस रखते हैं और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, ये वही सबक है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। असबाब सित्ते ज़रूरिया, माकूल व मशरूब, नौम व यक़ज़ा, याद आ रहा है? अब प्रैक्टिस में भी लेकर आए। मॉडर्न मेडिसिन उनको कुछ और अल्फाजों के साथ जो है वो हमें बता रही है, ठीक है। वेट रिडक्शन, जी अभी जैसे कि मैंने बताया कि फैटी लिवर जो है 2032 के बाद WHO की रिकमेंडेशन है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हेपेटाइटिस का बाइस हो रहा होगा। अल्कोहल अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, अवॉइड अननेसेसरी सप्लीमेंट्स। जी इस हवाले से भी हमें डिस्कशन में बात करनी है कि आजकल ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम से जो है वो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं और लोग मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अननेसेसरीली रेगुलर इस्तेमाल में अपने कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बर्डनाइज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को। और डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल रखना है, क्योंकि इस हेपेटाइटिस से तो हम निमट ही लेंगे, हमें कहीं ना कहीं अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, कहीं वैक्सीन मिल रही है, मगर पैरेलल अगर ये सिस्टमेटिक दूसरी डिजीज़ भी आके जुड़ती हैं साथ, तो हम बहुत मुश्किल से इससे निबर्द आज़मा हो पा रहे होते हैं, जैसा कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशन मेडिसिन का फ्यूचर क्या है, और वो जो मैंने कहा था कि मरबूत इलाज, वो हमें वहाँ उस पे हवाले से क्या काम करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। 2032 के लिए WHO ने कहा है कि ऑल्टरनेटिव एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो
علاقائی میڈیسن جو بھی ہیں اس علاقے کی وہ سسٹم آف میڈیسن کے اندر انکارپوریٹ کرنی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں ہمارا سمپوزیم تھا, وہاں WHO کے ریپرزنٹیٹیو نے کہا تھا کہ ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن کے لوگ WHO کی گائیڈ لائنس کے مطابق ریموٹ ایریاز کے اندر یا پریونٹیو میڈیسن کے بہت سارے ڈومین ہیں جہاں پر ہم اپنی سروسز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ 2032 کے لیے جب یہ WHO کی پوری ڈاکومنٹ موجود ہے, گائیڈ لائن موجود ہے, کہ ہم جو ہے اس حوالے سے اپنی میڈیسن کو دیکھیں کہ ہیپیٹو پروٹیکٹیو پوٹینشیل ہماری ریسرچ کا کیا ہے. فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن کے اندر 1 PhD اور 4 MPhil اس موضوعات پہ ہو چکے ہیں, جس میں ہیپیٹائٹس B بھی شامل ہے, C بھی ہے, اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں جس میں وائرل لوڈ پہ بھی کام کیا گیا ہے, ہیپیٹو پروٹیکٹیو ایکٹیویٹیز پہ بھی کام کیا گیا ہے. تو یہ ایک بیسک کام ہے جو موجود ہے. اس کے علاوہ بیسک لیبارٹریز کے اندر ہیپیٹو پروٹیکٹیو اسکریننگ کے حوالے سے بہت سارے ہمارے جو جونیئرس ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. تو ایک بہت اچھا ڈیٹا موجود ہے جس میں کہ ہم ٹریٹمنٹ کی جو ڈومین ہے اس میں ہمدرد جو ہے بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اچھا جی آگے چلیں. یہ کہا جاتا ہے کہ دے شوڈ بی کمپلیمنٹ ناٹ ریپلیس دی اینٹی وائرل تھراپی. یہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے لیے کہا جا رہا ہے, اور صرف یہ WHO ہی نہیں کہہ رہا, یہ ہمارا ڈریپ بھی کہہ رہا ہے. ہمارا ڈریپ کہہ رہا ہے کہ آپ تھراپیوٹک کلیم نہیں کریں گے تو وہ لیول ہم کب لائیں گے؟ جب ہم ایویڈنس بیس بنائیں گے, ایک ڈیٹا کا پہاڑ کھڑا کریں گے, تو کہیں ہم یہ کلیم کر سکیں گے کہ ہماری دوا جو ہے وہ اینٹی وائرل تھراپی کے پیرالل ہے, یا ایٹ لیسٹ قریب ہے. تو ہمیں یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اکیڈمکس میں, ہم اپنی دواؤں میں وہ ریکوائرڈ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیبلش کریں, تاکہ ہم کل جو ہے یہ کہہ سکیں WHO کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پر وقت کی ضرورت ہے. مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ٹائم شاید ہو رہا ہے, تو اسی کے لیے تو آئے ہیں. 1 منٹ اور دے دیں جی. تو کچھ ہمارے پاس موجود ہیں ادویات جس میں ملک تھسل, لیکورائس اور ٹرمیرک اور بہت ساری ہیں. یہ تو جیسے ایک نام لیا. یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. سر ملک تھسل جو ہے سلیور کے نام سے بہت سارے ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی یہ لکھ رہے ہیں, تو آپ کو بھی اس کی ایفیکیسی کے حوالے سے معلوم ہوگا. یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جب ہم حکمہ اگر کوئی سنتھیٹک میڈیسن لکھنے کی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہاں ہمیں عطائی کا ہدیہ جاتا ہے, اور جب ادر سسٹم آف میڈیسن کے لوگ جو ہیں یہ لکھتے ہیں تو انہیں کیا کہا جائے گا, اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. لیکورائس, گلائسرائزا گلیبرا جو ملٹھی کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ کو بتاتا چلوں جاپان نے اس پہ کام کیا, اور ہیپیٹائٹس C کی ٹریٹمنٹ کے لیے انجیکٹیبل تھراپی موجود ہے یہ گلائسرائزا سے. اور افسنتین آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پچھلے 2 سال پہلے اس پہ جو ہے وہ نوبیل پرائز ملا. یہ ہربل میڈیسن ہی ہیں جو امپروو ہو کے کہیں دنیا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی ہیں اور نوبل پرائز تک جا رہی ہیں. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. یہ پرنسپلس آف ٹریٹمنٹ ہیں, اصول علاج. ویسے تو سب ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں, اب میں نے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کی, بس یہ اصول علاج ہمیں معلوم رکھنا چاہیے. اور اس میں ہمیں ایک ٹیمپرامنٹ کو ضرور لے لینا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس B یا C جو بھی مریض آیا ہے اس میں سردی بڑھی ہوئی ہے یا کم ہوئی ہوئی ہے. بس اس اصول کو مد نظر رکھ کے اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے شربت عناب دینا ہے یا شربت زنجبیل دینا ہے. ٹھیک ہے, ماجون دبید الورد تو ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے, اب بدر کا کیا دینا ہے, بدر کا آپ نے اکارڈنگلی اصول کو مد نظر رکھ کے دینا ہے. اچھا WHO کہتا ہے ایلیمینیشن گول ہمارا 2030 تک کیا ہے, 90% جو ہے وہ کیسز ڈائگنوز ہو جائیں, 80% تک جو ہے وہ ٹریٹ ہو جائیں, اور 65% تک جو ہے وہ ریڈکشن آف مارٹیلٹی ہو جائے. اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ایلیمینیشن ایز اے پبلک ہیلتھ تھریٹ جو ہے وہ اسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ہے اویئرنیس, اس کے بعد ہے ایجوکیشن جس ڈومین سے ہم تعلق رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم پریکٹس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, پھر ہیں پالیسی میکرز, پھر ہیں ڈونرز. یہ تمام لیولز ہیں جہاں پر اس چھوٹے سے وائرس سے لڑنے کے لیے لوگوں کو کام کرنا ہوگا.
کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اگر میں ٹیچر ہوں تو میں اپنے حصے کا دیا جلاؤں گا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اچھا پڑھ کے اپنا دیا جلائیں گے. آپ مینٹور ہیں تو آپ اپنے حصے کا دیا جلائیں گے. آپ پالیسی میکر ہیں تو آپ اپنی پالیسیز کے اندر اس کو بہتر جگہ دیں گے. آپ اگر ڈرگ اسٹیبلش کرنے والے لوگ ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، دنیا کی گائیڈ لائنس کیا ہے، اور ہم اس وقت کس حد تک جو ہے وہ اس سے فائٹ کر رہے ہوں گے. کیوں نہ آرگنائزرس مجھے بار بار میسج دے رہے ہیں، میری تو شاید اور سلائیڈیں بھی ہیں. بس میں یہیں ختم کرنا چاہوں گا اس میسج کے ساتھ کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وین دیر از ول دیر از وے. وما علینا الا البلاغ المبین.